Yan guys, mo-update na si Mikaron guys. Kaya apit-apit na maabot sa mga guys. Kaya nakagin sa basketan. Kumanas Clarence diri guys. Clarence mang pinaka-tignaong o pinaka-gwapo na mo. Yes, kuman pang kaduha ko guys. Berkit taon yo. Batik naong guys. Agay. Bugo ta. Gaba. Yeah. Gaba. Yeah guys. Yeah guys, yung nusok lagi to. Yeah guys. Nga guys, halag kapoy guys, at least nalingaw mitaran guys. Oh, big bike guys. Oh, bomba guys. Bomba. Ang bala kag laran ni. Ari ko pre. Unya karon si bato na mo. Ole, kaman kaon. Mo kaon guys eh. Ako guys. Mga narong orasa guys. Ngitaon di kong papa guys. Ngita mo to. Dili ito mahimutang si papa kung wala ko ngadto. Mahuwat mo to guys. Kanya guys. Good luck guys. Update ako niya guys kung hapit na mi. Bye. Bye sa bye. Ayos pa video.